ଚାଲିବାକୁ ଏ ମଣିଷ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ସମୟଟା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ବାଟେ ନେଇଯାଏ ସେଇ ବାଟେ ଚାଲିବାକୁ ଏ ମଣିଷ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଦୋଷୀ ସଜେଇ ଦେଇଛି ହସି ଝୁଲେଇ ଦେଇଛି, ଦୋଷୀ ସଜେଇ ଦେଇଛି ହସି ଝୁଲେଇ ଦେଇଛି। ନିୟମର ନାଦ କେତେ କାନ୍ଦିବୁ ରେ ଗୌର ଦାସ, କେତେ କାନ୍ଦିବୁ ରେ ଗୌର ଦାସ। ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରୁଛ, ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ମୁଁ ବହୁତ ଆଡ଼େ ବୁଲିଲାଣି, କେଉଁ ସବୁଆଡ଼ୁ ନିରାଶ ହେଇକି ରହିଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ମୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ କେଉଁ ଆଡ଼େ ନେଇକି ଭଲ କରନ୍ତି। ମୋର କୌଣସି ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଏମିତି ସବୁଆଡ଼ୁ ମେଡ଼ିକାଲ କ'ଣ ଆଗକୁ ନେଇକି ପଛକୁ ନେଇ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ନିରାଶ ହେଇକି ରହିଲି। ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ଟିବି ପେସେଣ୍ଟ, ମୁଁ ମାଇବି ଲୋକ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସେତେବେଳେ ଡୋକମନ୍ଦା ଖାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଘର ମାଦିରେ ରହୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? एमिति जीवन जीवर बोधे, एमिति जीवन जीवर बोधे, माने तो हुए ना किसी। तू सुखरे कांदिबू ना दुखरे कांदिबू, तू सुखरे कांदिबू ना दुखरे कांदिबू। मने भरी केते कांदिबू रे गौर दास, केते कांदिबू रे गौर दास, केते कांदिबू रे गौर दास। ये आमर स्थानीय पिलाटे कहीं बहुत दिन है आम पिलादिन देखी आसु भल था। ये मझे किसी दिन हो तार कहीं कौन एमती हो माने बसी पड़ा आ उठी पारनी सब जगह आमर ये खुड़ी खुड़ी हे सी बहुत जगह नहीं बुलेलनी बहु मेडिकल देखल तथा पिलाटी को ठीक कर पारना। आपन को ये निबंधन कराऊँगी आपड़ किसी साहाय्य करेंगे किसी अनुमति करेंगे ताले पिलाटी चलो कि आमर खुड़ी जे कि बहुत कष्ट करेंगे पिलापाई बहुत कष्ट करेंगे। आ दादा को आमर बहुत टीबी पेसेंट सी बहुत जगार बुलने बुली सी टे ठीक अच्छा पिलाटी ये सकाशु स्त्री लोकटी किसी चली पारुनी कि बस उठी पारनी पिलाटी सकाशु आपन को सहायता किसी साहाय्य किसी हेल्प करतु पिला के चालू गलु आम आगे जो चली बुलू खेलु आम तो देखी आसलु पिला दिनु ना आती तुम पाखे गुहारी केमती टे साहाय्य कर। आपण मानक मु अनुरोध करुँची मत किसी सहयोग कले मो पिला टे मुझे भल करती मोर आ कहीं ना मोर गोटे बोली मु आपन को अनुरोध करुँची मो पिला को केमी प्रकार टे भल कर। बहुत आड़ बुला निआसरिक रही भिक मागिकी चलुची
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୋ ପିଲାଟି କେମିତି ପ୍ରକାର ସଂସାରରେ ରହିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଗୋଟେ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲୁ, ଯାହା ଏ ମାଉସୀଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେହ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଖରାପ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ଆଜିକି 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ ଯେତିକି